नमस्कार मु संयुक्ता आपण मानकु मो चैनल द अर्बन गार्डन डायरी बाय संयुक्ता को स्वागत करुछि। गत किछि दिन हला लगाण वर्षा लागि रहिछि। वर्षा गछ पई आशीर्वाद हेले अभिशाप भी। अत्यधिक वर्षा अनेक समय रे गार्डन को क्षति पहुंचाई थाए। मो रूफटॉप गार्डन रे मध्य किछि गछ बहुत सुंदर भाबे बढ़ुछि। आउ किछि गछर पत्र हळदिया फूल झड़ी जाउछि। किछि किछि गछरे पानी जमिकी गछ दुर्बल हो जाउछि। लगातार वर्षा रे माटी रे पानी जमिले मूल को क्षति होइथाय एवं फंगस रोग रे आक्रांत होइथाय। आजिर वीडियो रे आपण मानकु मो गार्डन रो संपूर्ण अवस्था देखैबी। केउ गछ भलो अछि केउ गछ वर्षा रे प्रभावित होइछि। एही परिस्थिति रे मु सेमानकर किपरि जत्न नेउछि बा नेबी आपणको सह शेयर करबी। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर गार्डन अपडेट। किछि गछ नुआ रिपोर्टिंग करथिली सेडा बहुत सुंदर भाबरे बढ़ी चलीछि। आउ बेसी गोलाप गछ रे फंगस लागि जाइछि। फंगस भी लागिछि आउ कोन कोन लागिछि मु जाननी। आउ एटा मु आनिथिली जो अंजीर गछटा ता फळ उडा भी वर्षा रे एकदम खराब हो जाउछि। बैगण गछरे पोको लागि गलानी। आउ स्प्रे करिया पई नीम ऑयल बा किछि भी स्प्रे करिया पई आदु टाइम नाही काहे कि ना स्प्रे करिकि जदी गोटे दिन गछरे न रहिला ताले लाभ नाही। से तो गोटे घंटा रे थरे वर्षा हे जाउछि तेणु किछि लाभ नाही। गोलाप गछोडार अवस्था देखंतु। मोर लंका गछोडा भारी सुंदर हे जाइछि। आउ सबु गछरे लंका भरी भरी की हेछि। लंका गछरे देखंतु पूरा पाची भी गलानी मते तोलिबा पई भी टाइम मिलुनी। जो गछोडा मु आपनकु चेरो करिया पई गोटे लॉन्ग वीडियो रे देखैथिली चेरो केमती हुए 10 दिन रे देखंतु केते चेरो हे जाइछि। कोलियस रे आउ हे जाइछि चेरो जो देसी जिनिया रे गेंडू रे सबुरे चेरो बाहरी सालानी। आउ अल्प चेरो हेछि जो सेबती गछरे चेरोटा बहुत कम है। सेटा टिके हार्ड तो सेटा टिके टाइम लागिबो चेरो बाहरिबा पई। गोटे दुईटा चेरो बाहरिछि एबे भी लगेले चलिबो किंतु आउ टिके भलो किना चेरो बाहरु तापरे मु लगेबे। मु देखुछि आपन मानकु केमती केतिकी चेरो हेछि। गोटे दुईटा चेरो हेछि जर टिके बेसी चेरो हेले लगे देबी। आपण माने जदी ए पर्यंत चेरो करि नाहंती गछ लगे नाहंती डाळ काटिकी ताले आउ लेट करंतुनी। एबे भी समय अछि एबे भी लगे दियंतु। आपण ए अगस्त मासटे भी करि परिबे चेरो टिके जो गछ उडा को बेसी आपणकर झंकालिया हेई परिबनी काहे कि ना हमें लगे साला परे भी ता डाळ काटी काटी ताकू झंकालिया करू। तेणु झंकालिया बेसी हेई परिबनी किंतु डाळ लगेले हबो। आउ एठी गोलाप गछ सबु अछि। गोलाप गछ ए सब गछ रे घास भर्ती हे गलानी तेणु ता घास भी ताकू सफा करिया पई पड़िबो। बैगण गछ पुराणा बैगण गछ सबु खराब हे गलानी ताकू बाहर कर दबा पई पड़िबो। मुसुंगा पत्र गछ आउ ए जो देखंतु मु अंगूर गछटा लगेथिली सेटा भी बहुत सुंदर बड़ होउची। ता पई करिया पई पड़िबो मंचा मंचा न कले भी से कोठी मातिबो से ता अरेंजमेंट करिया पई पड़िबो। आउ एई गोलाप गछटा मोर बेसी इफेक्ट हेछि। गोलाप गछ रे पूरा पूरा सबु गोलाप गछ गोटे भी एमती गोलाप गछ नाही जेटा बंची माने ठीक अछि बंचीची सबु किंतु सबुरे पोको लाग जाइछि। ता पत्र सबु हळदिया हलानी ऊपर पत्र उडा मोड़ी हलानी। आउ एठी मल्ली आउ इग्जोरा एउडा सबु भलो। एउडा वर्षा दरकार एमानको वर्षा भी दरकार खरा भी दरकार। एउडा बढ़िया फुटीची बहुत सुंदर भाबरे फुटीची। देखंतु आपण माने केते फुटीची पूरा गुच्छा रे फूल आछी। ए सब गछ भलो अछि। आउ कोई पद्म एउडा भी ठीक अछि किंतु किछि किछि गछ अछि जेउडा को हळदिया हलानी। एई सब गछ देखंतु गेंडू गछटा मूळ पची गला ता मूळटा काटी कि मु पुणी थरे लगे देछि। आउ जो टेबल गोलापड़ा भी एते पानी दरकार नहीं जेहेतु आ लंका देखंतु केते लंका भरी भरी के हेछि। सबुठु वर्षा रे भलो हेछि लंका गछ पई। आउ एई गछ उडा भी मंदार गोटे गोटे जो देसी मंदार से ठीक अछि। रेन लिलीटारे बहुत फूल आछि
ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମଟା एकदम ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ଗଛ କିଛି ଗଛରେ ପାଣି ଯେମିତି ଗମଲାରେ ମୋର ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ସଫା କରିକି ମୁଁ ପଳେଇଥିବି, ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଭରି ଯାଇଥିବ। ଏଇ ଗଛଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବି ଚମ୍ପା ଗଛଟା, ସିଏ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଇଛି। କେତେଥର ମୁଁ ଆସିକି ଉପରକୁ ପାଣି କାଢ଼ିବି, ପାଣି କାଢ଼ି ହେଉନି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଯାହା କରିବି, ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଗଛ ପାଇଁ ଏବେ କାମ କରିବି, ଯେମିତିକା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାଉଁଶ ପୋତିକି, ବାଉଁଶ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶ ପୋତିକି ତାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ଦଉଡ଼ିରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପୁରା ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇକି ନ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଗଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ସିଧା କରିବି ଏଇନା ଏଇ କାମ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାର କାମ ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଗଛ, ଆଉ ଆ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 50ଟା ଗଛ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ 300ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଛ, ଆଉ 250ଟା ଗଛ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ହେଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ମୋତେ ତାର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଖରା ବି ଆସିଗଲା। 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ସବୁ ଗଛକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ସିଧା କରିକି ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଜମା ହେଇଥିଲା ସେଟା ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ସବୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ, ତାକୁ ସବୁ ବାଉଁଶ କାଠି ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ସବୁ ବାନ୍ଧିଲି। ଆଉ ବାନ୍ଧିକି ଏବେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୁଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି, ସେୟାର କରିବି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୋର ତ ହେଇଛି, ଯଦି ଆଉ କାହାର ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ରୁଫଟପ୍ ଗାର୍ଡ଼େନର ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗଛର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମର ସେଟା ସବୁଜ ହେଇକି ରହିବ ଗାର୍ଡ଼େନଟା। ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।